आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। भारताचे परकीय देशांचेर अवलंबित्व हें ताच्या सगळ्यांत व्हडल्या दुस्मानां पैकी एक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन देशांतल्या दाव्या विचारसरणीचो अतिरेक पुरायपणान संपुश्टान येतलो अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। नव्या H-1B व्हिसा धोरणा संदर्भात अमेरिकेन म्हत्वाचें स्पश्टीकरण जारी केलां। हे $1,00,000 शुल्क फक्त नव्या अर्जदारांक लागू जातलें आनी एक वेळ फारीकणी आसतली अशें म्हळां। दुबयंत आज आशिया कप T20 क्रिकेटाच्या सुपर फोराच्या दुसऱ्या मॅचीन भारत पाकिस्तान आड खेळटलो। चीन मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीन आज दादल्यांच्या दोट्टी गटाच्या फायनलीन सात्विक साईराज रांकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी ही भारतीय जोडी खेळटली। आतां पुराय खबरो। भारताचे परकीय देशांचेर अवलंबित्व हें ताच्या सगळ्यांत व्हडल्या दुस्मानां पैकी एक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। 2047 मेरेन विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर देश एक आत्मनिर्भर राष्ट्र म्हूण संवसारा मुखार उबो रावपाचो वेळ आयला अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री काल भावनगरांत समुद्र से समृद्धी कार्यावळींत उलयताले। भारताक सागरी महाशक्त करपाच्या आपल्या सरकाराच्या दृश्टिकोना विशीं सांगतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें 2047 मेरेन संवसारीक सागरी वेपारांत आपलो वांटो तिप्पट करपाचो देशाचो हेत आसा। संवसारीक शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धी खातीर संवसारांतलो सगळ्यांत चड लोकसंख्या आशिल्लो देश आत्मनिर्भर जावंक जाय अशें तांणी मुखार म्हळें। 100 समस्यांचेर एकूच उपाय आसा, आत्मनिर्भर भारताचें निर्माण अशें तांणी सांगलें। हें ध्येय साध्य करपा खातीर देशाक आव्हानाक तोंड दिवचें पडटलें, परकी देशांचेर आदारून रावप उणें करचें पडटलें आनी खरी आत्मनिर्भरताय दाखोवची पडटली। भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को, निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 32,000 कोटी रुपया मायज मोलाच्या जायत्या प्रकल्पांचे उक्तावण केलें आनी बुनयाद घाली। मोदी हांणी मुंबय आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलाचें उक्तावण केलें। फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन देशांतल्या दाव्या विचारसरणीचो अतिरेक पुरायपणान संपुश्टान येतलो अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। खासगी चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतीन शाह हांणी सांगलें, सरकाराच्या यत्नांक लागून फाटल्या दशकांत ईशान्य आनी दाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावीत वाठारां सयत 3 मुखेल हॉटस्पॉट वाठारांनी हिंसाचाराच्यो घडणुको 75% उण्यो जाल्यात। नरेंद्र मोदी सरकाराच्या कामगिरीचो उल्लेख करतना घर मंत्र्यांनी सांगलें, 11 वर्सां परस उण्या काळांत सरकारान सुमार 60 कोटी लोकांक घरां, वीज, शौचालय, पिवपाचें उदक आनी 5 लाख रुपयांचो भलायकी विमो दिला। माल आनी सेवा कर GST स्लॅबान नागरिकांच्या फायद्या खातीर सुदारणा केल्या अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें। त्यो काल तुतीकोरीनच्या कोविलपट्टीन फस्का आनी फोक उत्पादक संघटनांच्या शताब्दी सुवाळ्यांत उलयताल्यो। सरकार 2047 मेरेन भारताची उदरगत करपाचो दीर्घकालीन ध्येय दवरून वावुरता अशें तांणी सांगलें। सोमारा सावन लोकांक दिलासो मेळटलो अशें सीतारामन हांणी म्हळें। 375 वस्तूंचे GST दर उणे केल्ल्यान लोकांक सण मनोवपाक मदत जातली अशें तांणी सांगलें। नव्या H-1B व्हिसा धोरणा संदर्भात अमेरिकेन म्हत्वाचें स्पश्टीकरण जारी केलां। ह्या धोरणाक लागून तंत्रगिन्यान उद्देगांत गोंदळ आनी हुस्को निर्माण जाला। स्पश्टीकरणांत म्हळां की हे $1,00,000 शुल्क फक्त नव्या अर्जदारांक लागू जातलें आनी एक वेळ फारीकणी आसतली। आज नवें धोरण लागू जावपाच्या कांय वरां आदीं व्हायट हावसाची प्रेस सचीव कॅरोलिन लिव्हिट हांणी काल स्पश्टीकरण जारी केलें। पयलींच H-1B व्हिसा आशिल्ल्यान सध्या देशाच्या भायर आशिल्ल्या कडेन परतून प्रवेश मेळोवपा खातीर $1,00,000 शुल्क घेवचें ना अशें लिव्हिट हांणी आपल्या पोस्टांत सांगलें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन GST।
केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल सोमारा शिष्टमंडळा बरोबर अमेरिकेक भेट दितले. मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळां की परस्पर फायदेशीर व्यापार करार बेगिनात बेगीन पुराय करपा खातीर चर्चा मुखार व्हरपाची शिष्टमंडळाची येवजण आसा. 16 सप्टेंबराक अमेरिकेच्या वेपार प्रतिनिधींच्या कार्यालयांतल्या अधिकाऱ्यांच्या पंगडाच्या भारत भेटी वेळार वेपार कराराच्या वेगवेगळ्या पैलू विशीं सकारात्मक चर्चा जाली आनी हे संबंदी यत्न चड करपाचें थारायलां अशें मंत्रालयान सांगलें. फुडल्या पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणांचो एक भाग म्हणून गिरायक वेव्हार खात्यान राष्ट्रीय गिरायक हेल्पलायनीचेर जीएसटी कागाळी निवारण सुविधा सुरू केल्या. सोमारा सावन लागू जावपी सुदारीत जीएसटी दर आनी सूट चालीक लायल्या उपरांत एकीकृत तक्रार निवारण यंत्रणा इनग्राम पोर्टलाचेर गिरायक कागाळींचो निराकरण सुरू केलां अशें गिरायक वेव्हार अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलां. ह्या श्रेणीन ऑटोमोबायल बँकिंग गिरायक उपयोगी वस्तू ई कॉमर्स एफएमसीजी आनी हेर प्रमुख उपश्रेणींचो आस्पाव आसा जंय जीएसटी संबंदीत कागाळी नोंद जातल्यो. आतां गिरायकांक टोल फ्री क्रमांक 1915 वा इनग्राम पोर्टला वरवीं 17 भाशांनी आपल्यो कागाळी नोंद करपाक मेळटात अशें मंत्रालयान सांगलां. अहमदाबाद मुंबय बुलेट ट्रेनाचो पयलो खंड 2027 मेरेन सुरू जातलो अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. नवी मुंबयत घणसोलीन शिलफाटा बोगडे पुराय जाले उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना वैष्णव हांणी बोगड्यांचें बांदकाम बुलेट ट्रेन प्रकल्पा खातीर म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें सांगलें. करीब मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है. इस प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी. नामनेचो अभिनेतो दिग्दर्शक आनी निर्मातो मोहनलाल हांकां 2023 वर्सा खातीरचो प्रतिश्ठीत दादासाहेब फाल्के पुरस्कार फावो जाला. सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान म्हायती दिल्या की दादासाहेब फाल्के पुरस्कार निवड समितीच्या शिफारसी प्रमाण सरकारान भारतीय सिनेमांतल्या तांच्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर मलयालम अभिनेत्याक हो पुरस्कार दिवपाचो निर्णय घेतला. भारतीय हवामान खात्यान आज तेलंगणा, अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर आनी देशाच्या ईशान्य वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडले 3-4 दीस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर गडगड आनी जोगला मारून आनी नेटान वारें मारपाची खूब शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलां. बायलांच्या क्रिकेटान काल रातीं नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर जाल्ल्या तिसऱ्या आनी निमाणे वन डे मॅचीन ऑस्ट्रेलियन भारताक 43 धांवड्यांनी हरयलो. ह्या जैताक लागून ऑस्ट्रेलिया ही माळ 2-8-1 अशी जिखली. दुबयंत आज आशिया कप T20 क्रिकेटाच्या सुपर 4च्या दुसऱ्या मॅचीन भारत पाकिस्तान आड खेळटलो. ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण रातीं 8 वरांचेर सुरू जातली. सर्तींतली ही दोनूय पंगडां मदली दुसरी मॅच आसतली. काल रातीं जाल्ल्या सुपर 4च्या पयल्या मॅचीन बांगलादेशान श्रीलंकेक 4 विकेटींनी हरयली. आज शेन्झेनात चीन मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तींत दादल्यांच्या दोट्टी गटाच्या फायनलींत सात्विक साईराज रांकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी ही भारतीय जोडी दक्षिण कोरियाच्या किम वॉन हो आनी सिओ सेंग हांची आड खेळटली. काल उपांत्य फेरयेन भारतीय जोडयेन मलेशियाच्या आरोन चिया आनी सो वुई यीक हांकां 21-17, 21-14 अशा सेटांनी हरयलें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारताचे परकीय देशांचेर अवलंबित्व हे ताच्या सगळ्यान व्हडल्या दुस्माना पैकी एक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन देशांतल्या 10व्या विचारसरणीचो अतिरेक पुरायपणान संपुश्टान येतलो अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. नवे H-1B व्हिजा धोरणा संबंदी अमेरिकेन म्हत्वाचें स्पश्टीकरण जारी केलां. हे $1 लाख शुल्क फक्त नव्या अर्जदारांक लागू जातलें आनी एक वेळ फारीकणी आसतली. दुबयंत आज आशिया कप T20 क्रिकेटाच्या सुपर 4च्या दुसऱ्या मॅचीन भारत पाकिस्तान आड खेळटलो. चीन मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीन आज दादल्यांच्या दोट्टी गटाच्या फायनलीन सात्विक साईराज रांकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी ही भारतीय जोडी खेळटली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.